এবং নিশ্চিত ভাবে আমি সমস্তে বিজু পরিবার মর্মাহত জনে দক্ষ প্রশাসক ଥିଲେ এবং পরবর্তী অবস্থায় রাজনীতিକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। मंत्री हिसाब से कहतु बा विधायक हिसाब से कहतु बा प्रशासक हिसाब से कहतु श्रीयुक्त अनंत दास सबुदिन अमर रही। प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रणति जो था भलि था परिवार वर्ग को सत्साह दिंतु ये एक मुर्मूष अवस्था शक्ति दिंतु। एवं निश्चित भाव में आम समस्ते विजु परिवार मर्माहत जड़े दक्ष प्रशासक ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭୋଗରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ବା ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କ ଉକ୍ତି ହେଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ରହିବ। मंत्री हिसाब से कहतु बा विधायक हिसाब से कहतु बा प्रशासक हिसाब से कहतु श्रीयुक्त अनंत दास सबुदिन अमर रही। प्रभु जगन्नाथ पाखे मोर एति प्रणति जो था भलि था परिवार वर्ग को सत्साह दिंतु ये एक मुर्मूष अवस्था शक्ति दिंतु।